Putin planira let u srce Europe. Problem? Europa ga ne pušta ni u nebo. Leteći Kremlj, blindirani Il-96 pun od brambenih sistema. Da bi sleteo u Budimpeštu, mora da dobije dozvolu makar jedne članice EU. Od 2022. godine svi ruski avioni su pod zabranom u EU. Putin je pod sankcijama i optužnicom Međunarodnog krivičnog suda. Ipak Mađarska, koja izlazi iz ICC-a, kaže da nema prepreka. Najkraći put vodi preko Crnog mora, Turske i Bugarske ili alternativno preko Srbije, jedine europske zemlje s direktnim letovima do Moskve. Europska komisija poručuje, svaka članica sama odlučuje o izuzeću. NATO prepušta odluku nacionalnim vlastima, jer Trump je u igri. Orban koristi priliku, pošto je EU proratna, logično je da neće biti deo mirovnog procesa. Brisel neoduševljen, ali čuti. Trump kaže, svi ga volimo, ja njega, on mene. Budimpešta se sprema za samit koji bi mogao promeniti tok rata, ako Putin uopšte uspe da doleti. Dok svet čeka pregovore, avion još traži koridor. Prati srpski čardak, tamo gde diplomatija leti niže od radara.